ҳамдорон азиз салом алейкум. имрӯз 24 октябри соли 2025 мебошад. мо имрӯз омадем назди директори институти давлатии лоиҳакашии заминсозии тоҷикзаминсоз муҳтарам бобозода хуршед акамшон бо мақсади он ки як маслиҳате гирем ба деҳқонҳо, ба богдорҳои мо, ба киштукор мекардагиҳои мо оиди барқарор намудани замин, серҳосил намудани замини деҳқонҳо. ва институт қарор дорад дар Гипразим, шафати бозори деҳқонбозор. ва як-ду савол метиҳем ба муҳтарам директор. ака Хуршед, шумо оиди гузарондани ҳамин санҷиши хоки замин ва тарафҳои мусби, манфӣ, чӣ ба мо хубӣ медиҳад, чӣ бадӣ медиҳад, ҳамаро як дар муддати 5-6 то 10 дақиқа гуфта медодед. Саломат бошед. Институти давлатии лоиҳакашии заминсозӣ, тоҷикзаминсозӣ, Кумитаи давлатии идораи замин яке аз якумин корхонаҳое мебошад дар ҷумҳурии Тоҷикистон ки фаъолияти гузарондани тадқиқоти калонмикиёси хок ва агрохимияи хокро дорад. Вале дар ҳақиқатан имрӯз ҳар як заминистифодабаранда пеш аз он ки ба кишт кор сар мекунад, бояд аз санҷиши хок, таҳлили хокро гузаронда муайян кунад ки имрӯз кадом омилҳое ҳаст ки ҳосилнокӣ кам мешавад ё ки аз хунукӣ эмин нигоҳ медорад ва дигар проблемҳое ҳастанд ки имрӯз аз тарафи мутахассисон гузаронда мешавад. Вале дар ҳақиқат институти мо аз тарафи мутахассисони мо дар 3 марҳила гузарондани корҳои тадқиқоти калонмикиёс агрохимияи хок гузаронда мешавад. аз ҷумла корҳои саҳроӣ, корҳои озмоишгоҳӣ ва инчунин корҳои камералӣ. дар гурӯҳи кори мо дар худи бинои мо озмоишгоҳи калонтарин мебошад дар ҷумҳурии Тоҷикистон ки беҳтарин мутахассисон дорем дар ин самт ва ҳар як хоке ки имрӯз аз тарафи заминистифодабаранда пешниҳод мекунад мо аз озмоишгоҳ мегзаронем ва муайян карда ба хоҷагиҳои деҳқонӣ тавсия медиҳем ки имрӯз кадом нуриҳои минералиро истифода барем ки ҳосилнокӣ зиёд шавад, инчунин намуди ҳосил бозоргузару инчунин аз зимистонгузаронӣ ва дигар касалиҳои зарароваре ки дар худи расаниҳо ҳастанд эмин нигоҳ дорад. дар умум шумо як навори хубе ҳам доштед дар шаҳри Турсунзода, оиди боғи Чормағз. дар он ҷо пешниҳод карда шуд 3 марҳилае ки аз тарафи худи заминистифодабаранда деҳқон гузаронда шуд. як марҳила додани нуриҳои фосфорӣ, дигар раванд додани нуриҳои биогумусӣ ва инчунин нуриҳои нитроамофосӣ. дар ҳақиқат чӣ хеле ки деҳқон аз навор баромад, деҳқон дар он ҷо гуфта гузашт ки вақте ки ман фосфорро истифодабарӣ кардам, Чормағз калонтар шуд, биогумуса истифодабарӣ кардем, Чормағз миёна шуд, нитроамофоза истифода бурдем, Чормағз майда шуд. дар ҳақиқатан ин озмоиш беҳтарин озмоиш буд ва инчунин дар он ҷо бармеояд ки аз гуфтаи худи деҳқон бармеояд ки имрӯз норасоии фосфор дар таркиби хок буд ки истифодабарии фосфорро деҳқон ба миён овард ва инчунин дар ҳолати истифодабарии фосфор Чормағзи вай беҳад калон шуд. ва инчунин ба ҳар як заминистифодабарда хоҷагии деҳқонӣ ҳамчун мутахассис пешниҳод карда мешавад ки пеш аз истифода барда ё шинондани растаниҳо ё инчунин бунёди боғ хуб мешуд ки муроҷиат мекардем ба Институти давлатии лоиҳакашии тоҷикзаминсозӣ. мо рафта хоки шуморо озмоиш гузаронда ба шумо тавсия медодем оиди баланд бардоштани ҳосилнокӣ, инчунин бунёди боғу токсорҳо ки дар он ҷо аз тарафи мутахассисон мо муайян карда мешавад ки дар тарҳҳои заминие ки шумо имрӯз боғ бунёд мекунед, дар он тарҳ бунёди боғ мумкин ҳаст ё нест. ва инчунин дар давоми истифодабарӣ бояд кадом нуриҳои минералие истифода барем ки дарахтони шумо дар зимистон хуб эмин нигоҳ дорад, сармо назанад ва инчунин бо касалиҳои зарароваре ки дар дарахт ҳастанд эмин нигоҳ дорем, кадом нуриҳои минералие зиёд истифода барем. бинед ки дар худи як шаҳри Турсунзода дар вақти озмоише ки мо соли 2022 сармозанӣ дарахтон буд, озмоиш гузарондем аз тарафи мутахассисони мо илман тасдиқ карда ба деҳқонон додем ки ин сабаби асосӣ ин
сармои баланд набуда сабаби асосӣ дар таркиби хок набудани нуриҳои фосфорӣ ва калигӣ буд ки бинед 90-95% тамоми боғ-тогзорҳои шаҳри тушнузодаро сар мезад. мо дар ҳақиқатан асоснок карда ба ҳар як деҳқон будем ки имрӯз дар таркиби хоки ҳо умуман нуриҳои фосфорӣ ва нуриҳои калигӣ дида намешуд. дар баробари он ки фосфор дар таркиби хок бошад, дарахта нағз нигоҳ медорад, афзоиша нағз нигоҳ медорад, инчунин решаҳоро афзоиши решаҳоро зиёд мекунем. Чунин агар нуриҳои калигӣ агар дар таркиби хок бошад, намнокира якум дараҷа намнокира нағз нигоҳ медорад, дуюм дараҷа иммунитети дарахта баланд мекунад, бо касалиҳои зараровар мубориза мебарад. Инчунин дар фасли зимистон дар таркиби хок агар нуриҳои калигӣ дида шавад, дар фасли зимистон аз хунукиҳои зиёд дарахта нигоҳ медорад. ва инчунин тавсияи мо ба ҳар як заминистифодабарони хоҷагии диёхони дар он аст ки вақти гузарондани таҳлили хок аст моҳҳои ноябр декабр, барои ин ки тамоми заминҳои мо бисёртари заминҳои мо холӣ ҳастанд. ҳар як истифодабари нуриҳои калӣ вақте ки мо дар саҳро озмоиш хока барои озмоиш мегирем, бояд беш аз 2 моҳ пеш ягон намуди нуриҳои минералӣ дода шидагӣ намошад дар таркиби хок, барои он ки вақте ки агар дар 2 моҳ то давоми 2 моҳ агар нуриҳо дода бошад, озмоиш мо нодуруст мебарад. Барои мо тавсия медиҳем ки дар вақте ки кишткора гирифтан дар моҳи ноябр декабр муроҷиат кунанд аз тарафи мутахассисони мо. Агар мутахассисони мо ҳам нараванд, мо ҳар як деҳқона намунаи гирифтани хокеро чӣ хеле ки шумо хока пешниҳод кардед, аз қабати болории хок, инчунин қабати 020, 2040, 075 ҳама қабат ба қабат аз тарафи мутахассисони мо нишон медиҳад ки имрӯз ҳар як заминистифода метавонад аз қабате ки мо пешниҳод мекунем намунаи хокро гирифта имрӯз омада аз озмоишҳои мо гузаронанд ва кадом проблемҳое ки имрӯз дар таркиби хок ҳастанд, мо тавсия медиҳем ки ба ҷои нуриҳои азотӣ агар дар таркиби хок бошад, нуриҳои азотиро кам истифода баранд, нуриҳои калии фосфории зиёдтар истифода баранд ки имрӯз ҳосилнокӣ ҳам баланд шавад, меваҳои гирифташудаашон ҳосили гирифташуда бозоргузар бошаву инчунин тамому растании боғ-тогзоршона аз зимистонгузаронӣ эмин нигоҳ доранд. Муҳтарам директор якҷон ташаккур ба шумо. Ҳамдиёрони азиз, дӯстони азиз, ман фаромӯш кардам гӯям ки дар ҳақиқат ман имрӯз аз боғи худ хок овардам. Хок аз чуқурӣ 50 сантиметр гирифтам, тибқи дастури институт гирифтам. Хок аз чуқурӣ 25 сантиметр, якта чуқурӣ кандему аз 25 сантиметрш гирифтем, аз 50 сантиметрш гирифтем ва хоки рӯи заминашро гирифтем, аз ҳаминҷо хоки 75 сантиметрашро гирифтем, овардем, супоридем. Бо инчунин аз 10 кунҷи боғ аз қабати як бел мегирем 30-35 сантиметри 100-200 грамми хок овардаги ҳастем метиҳем. хоки боғамро овардам ба институт додам, то ин ки институт ба ман гӯяд ки боғи ман чӣ нурӣ минералӣ намерасад. ва худо хоҳад ман ҷавобашро ки гирифтам аз институт, албатта аз рӯи коғаз навор мекунам, ба шумо нишон медиҳам ки дар боғи ман чӣ мерасад, чӣ намерасад. ва инро ҳамаш дар оянда нишон медиҳам. Муҳтарам директор, мана як хел деҳқонҳо, боғбонҳо мебинед ки аз рӯи таҷриба кор мекунанд, дар замин зиёдати ҳамин карбамита мерезанд ё ки ягон маводи дигар зиёдтар мерезанд. Ин хубӣ дорад, гандагӣ дорад, чӣ дорад? Бале, чӣ хеле ки ман гуфта гузаштам, агар мо имрӯз ташхиси хока нагузаронем, барои чи имрӯз ҳар як бемор вақте ки бемор мешавад, барои духтур муроҷиат кардан сараввал аз озмоишгоҳ худро гузаронда баъд назди духтур меравад. Имрӯз мо ҳамин роле ки духтури хок мегӯем, доктор Поч мегӯям, лоиҳае ҳаст аз тарафи худи намояндаи ФАО ки имрӯз татбиқ шуда истодааст. Мо ҳамчун духтури хок дар ҷумҳурии Тоҷикистон рол бозӣ мекунем. Дар ҳақиқатан имрӯз ҳар як деҳқоне ки имрӯз муроҷиат мекунам, мо ҳамчун роли духтур озмоиша гузаронда кадом камбудӣ, кадом проблемаҳое ки дар хок ҳаст, мо дида ба вай тавсия медиҳем ки агар дар таркиби хоки замин истифода баранда нуриҳои азотӣ, чӣ хеле шумо карбамид гуфтед, нуриҳои азотӣ бошад, мо тавсия намедиҳем ки нуриҳои азотиро истифода баранд. Дар баробари оне ки нуриҳои азотӣ
برای هر یک رستنی چخری که دیخونه میگن خوراک یک هفته غذای یک هفته اینا باشد در برابر اینکه اگر نوری ازوتی در خواب باشد ما اگر نوری ازوتی دوباره و سه باره استفاده بریم شورشوی خاک به میان میاد که یکی از عامل‌های ضرر رسان بر رستنی اینچنین کم بیشتنی حاصلناکی میشد. برای ما توصیه می‌کنیم به هر دیخون که پیش از خود هر یک نوری مینرال استفاده نبرد. از آزمایش گذرانده کدام نوری نمیرسد همون نوری رسانه. هر یک نوری که در خواب از معیار معین شده اگر زیاد باشد در برابر فایده خود ضررش بر رسانی و به باغ تابزور میرساند. همه این معیارها در ما معین شده است. برای هم توصیه ما این است که آزمایشگاه گذرانید کدام نوری‌های مینرالی که امروز دستمرس است همون نوری‌های مینرالی امروز استفاده برین که حاصلناکی بلند شود نمود حاصل بهتر شود که بزرگتر شود. تشکر محترم دیرکتر. حاضر شما قطعه من با یک مرتبه گفته گذارم وقتی که دهقان یا که زمیندار در زمینش سر وقت به مقداری معین به مقداری در کوری به زمین وارد میکند فسفر کالی آزوتش رو که این سه مواد اساسی است. بله درست؟ بله. بعد دیگر هایش این دویم درجه است. بله. مالیک بین و بور و سینک بعد نوری‌های ایلوواگی است. ایلوواگی هستند. لیکن این سه نوری اساسیش آزوت فسفر کالی وقتی که شما سر وقت با مقدار در کوری وارد میکنید یعنی چی مراد به مقصد میرسد یعنی حاصل با مراتب زیاد میشود. بله. نشنموی درخت با مراتب خوب میشود میوه خوش صفت میشود با مراتب شیرین‌تر پیشتر میپزد خوبتر میپزد و از همه مهم در ایمونیتت درخت برای گذراندن زمستان و قوت میشود. یعنی که اگر که درخت نرسد کالی فسفر و به زمستان سلامتیش به قوت خوب نرود اگر وای با سردی تو باور نمیشود. اگر همه مینرال در زیر ریشه باشد و درخت با قوت رود به زمستان یعنی بدخنکی تو باور میشود. همه مینرال ها ما وقتی که درخت میوه میدهد انگور تمامش جدیده میگیرد در یک سال درست و ما باید هر سال باید با برقرار کنیم نه زیاد نه کم با مقداری در کوری درست. همدوران عزیز این سری مقصد ما چی بود؟ ما خاک را آوردن پس باز یک بازار در آمدیم بازار گیپرزین و انار را ما یک دو وقت شد انار را تشویقات کردیم انار بازار در آمدیم انار را پرسیدیم با کارمند انستیتوت اکای سید محسوم در پشت نوار ایستادگان و فقط اناری ازبکستان دیدیم کس نمیموند من در گویم و سوال دادم به فروشنده انار تاجیکستان کنی؟ جواب چی شد؟ انار تاجیکستان صفتش پس برای نمیگیریم درست؟ من نمیمونم فکر کنم و انار ازبکستان گرفته آورده من دو تاش رو برای چی انار ازبکستان صفتش خوب است؟ گفته شما؟ بله مقصد اساسی این در این است که امروز در جمهوری همسایه ازبکستان استفاده بری نوری‌های مینرال به درست برآورده شده است. هر اولی سال بینید که طبق دستورالعملی که از طرف متخصصان ما کار فعالیت کرده می شود باید گذراندن کارهای اگروشیمی خاک در 3 سال یک مرتبه گذرانده شود و معین کرده شود که کدام پرابلم کدام کمبود در خاک هستند و توصیه داده می شود و اینچنین ما همه ساله آماده هستیم که اگر دیگران مراجعت کنند هر سال در ماهای نوامبر دکبر تحلیل خاکش میگذاریم معین میکنیم استفاده برای نوری‌های مینرال درست برآمده. در حقیقت در ازبکستان جمهوری همسایه استفاده برای نوری‌های مینرالی درست برآمده شده است که ببینید چقدر انارای کلان انارای با صفت حاصلناکی بلند است. در حقیقت هر یک دهقانی که هستند امروز رفتن مراجعت میکنن خاکشون از آزمایش گذرانده کدام پرابلمی که در خاک است همون نوری‌های مینرالی استفاده می‌برند. در حقیقت وقتی که نوری‌های مینرالی درست برآمده شد در حقیقت انار بزرگزن و انار سرحاصل و انار خوب می‌شود. این درست برآمدن همین کارهایی هست که از طرف متخصصین گذرانده می‌شود. ولی بهترین است با شیرینی انار هم تاثیر نداره. بله در برابر ما گفتیم که بزرگزر باشد و خوشمزه شود این استفاده برای درست نوری‌های مینرالی در ترکیب خاک است. همه این تاثیر رسانی به خود میوه است. بله همدوران عزیز در تاجیکستان هم هست لیکن نهایت کم است با که با این صفتی
انارهای خارجی بروید ها ما نیست نمیگوییم از یک درخت 10 تا انار خوشبو میگیرین دیگرش بیزیب است 20 انار لیکن انارهای درختای هست در ازبکستان در دیگر جا که همش همین میبندد 50 دانه 20 100 دانه همش هم خیلی است یک کالیبر میگه قطر یک قطرش همش یک است همداران عزیز من این بود صحبت ما با دیرکتور انستیتوت دولتی لوی کشی زمینسازی تاجیک زمینساز با بزرگ خورشید از نام شما محترم تماشابینان یک جان تشکر میگم برای این قطر صحبتی مفید صحبتی بسیار با ما فایده آور همداران عزیز من به شما مسئله بتونید با مانند من از این خدمت رسانی استفاده برید فکر میکنم خدمت رسانی قیمت نبودگی است در حقیقت امروز چه خیلی که با سپارش پیشوای معظم ملت از طرف انستیتوت ما تمام اون خدمت رسانی که از طرف ما گزارنده میشد با یک مسئله میزیری هست که امروز مقصد ما مبلغ به دست آوردن است امروز مقصد ما درست بر راه ماندن این نوری‌های مینرالی در خاک است که امروز هر یک دهقان امروز درست بر راه مانده استفاده بری یا که حاصلناکی را زیاد گیرد خوشمزه و بزرگزر باشد مقصد ما همین است ببینید که ما هر یک برای گذراندن هر یک تحقیقات آزمایشی که از طریق متخصصان ما گذرانده می شود ما نرخنامه پس داریم که اونقدر نرخ‌های کلان هم تخمین بینید که برای گذراندن یک فاس ورکلی 15-20 سال است اونقدر مبلغ کلان است این سپارشی اساسی پیشوای معظم ملت هم هست که بینید که در واخری در با فعالان ناحیه عبدالرحمن جامی و فعالان در جمهوری تاجیکستان پیشوای معظم ملت پیشنهاد کردن که امروز وقتی آن رسیده است که باید ما ترکیب خاک کنیم خاکش میخواد خاک چیزی میخواد باید همون چیز ما استفاده بریم که حاصلناکی زیاد شود حاصل پرمزه و خوشمزه و حاصل زیاد و بزرگزر باشد در حقیقت سپارش جناب عالی را ما سر وقت اجرا کرده شدیم و توصیه دادیم که با یک نرخ‌های پست هم از طرف آزمایشگاه ما گذرانده می شود هر یک دهقانی که یک سال آمده از خدمت رسانی ما استفاده برد در دوام سال با پیشنهادهای ما استفاده برای نوری‌های مینرالی اگر بر راه ماند بیند که اگر حاصلناکی زیاد شد بعد خود دهقان مراجعت میکند که در حقیقت درست بوده است بر راه ماندن نوری‌های مینرالی در ترکیب خاک. محترم با بزرگان خیلی خوب شد من باور دارم که 10-20 دهقان از هر ناحیه آمده گذراند خاک شما را بیند که خاک را از سنجش لابراتوری شما گذرانده از انستیتوت شما بیند و توصیه‌های شما را برده در زمینش استفاده برد من باور دارم که این باغبان از وای باغبان دیده رنگ میگیرد و همین زنجیره برای میبوید همش همداران از درست شد در پناه خدا باشد خدا نگهبان شما باشد از خدمت رسانی انستیتوت دولتی لایه کشی زمینسازی تاجیک زمینساز استفاده برید اونقدر پولی کلان نبوده است در پناه خدا باشد